on the banks of the Jamuna River. En las orillas del río Yamuna. Right down the street we have Jamuna River here. Aquí cerca de la calle tenemos el río Yamuna. So I picked a verse. Así que hoy escogí un verso. I can put the verse up. Voy a tener aquí el verso. Yes. I am now. Okay. Okay. So this is Srimad Bhagavatam 3:16.4. Este es el Srimad Bhagavatam 3:16.4. Tadva prasaddham yamyatya brahmadaivam param hime tadityatmakritam manye yatsva pumarasat kritaha. So this is the story of the Kumaras Esta es la historia de los Kumaras trying to get into the spiritual world and being blocked by Jai and Vijay. tratando de entrar al mundo espiritual y siendo detenidos por Jai Vijay. And Krishna coming out to mediate, because they were arguing. Y Krishna entrando en la escena para poder mediar porque ellos estaban peleando. Yes, which is interesting. An argument on the gates of Vaikuntha. Es un tema interesante porque ellos estaban argumentando para entrar en la entrada de cielo espiritual. So the Kumaras are Brahmanas, Los Kumaras son brahmanas and in this verse Krishna is glorifying the Brahmanas. y en este verso Krishna está glorificando a los brahmanas. And Krishna heard the argument, so he came out and he apologized to the Kumaras for the behavior of his servants who were blocking them. Y Krishna está escuchando estos argumentos y él llegó a disculparse porque no lo estaban dejando pasar a los brahmanas por los costeros. So translation, to me the Brahmana is the highest and most beloved personality. The disrespect shown by my attendants has actually been displayed by me because the doormen are my servitors. I take this to be an offense by myself. Therefore, I seek your forgiveness for the incident that has arisen. Para mí, el brahmana es la personalidad más alta y amada. La falta de respeto mostrada por mis sirvientes, que ha sido mostrada ante mí por estos servidores de la puerta, que son mis servidores, y yo tomo esto como una ofensa por mí mismo. Así que yo busco su perdón de este incidente que ha surgido. You're going to find it in Spanish? Yes. Okay, I'll just read the whole purport. Yeah. The Lord is always in favor of Brahmanas and the cows, and therefore it is said, Go Brahmana Hitaya Cha. Lord Krishna or Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, is also the worshipable deity of the Brahmanas. In Vedic literature, in the Rig Mantra hymns of the Rig Vedas, it is stated that those who are actually Brahmanas always look to the lotus feet of Vishnu. Om Tad Vishnu Paramam Padam Sada Pasyanti Suryaya. Those who are qualified Brahmanas worship only the Vishnu form of the Supreme Personality of Godhead, which means Krishna, Rama, and all Vishnu expansions. So-called Brahmana who is born in the family of Brahmanas but performs activities aimed against the Vaishnavas cannot be accepted as a Brahmana because Brahmana means Vaishnava and Vaishnava means Brahmana. One who has become a devotee of the Lord is also a Brahmana. The formula is Brahma Janatiti Brahmana. A Brahmana is one who has understood Brahma. And a Vaishnava
one who has understood the personality of Godhead. Brahman realization is the beginning of realization of the Supreme Personality of Godhead. One who understands the Supreme Personality of Godhead also knows the impersonal feature of the Supreme, which is Brahman. Therefore, one who becomes a Vaishnava is already Brahman. It should be noted that the glories of the Brahmans described in this chapter by the Lord himself refer to his devotee Brahmana or the Vaishnava. It should never be misunderstood that the so-called Brahmanas who are born in Brahmin families but have no Brahminical qualifications are referred to in this connection. Significado. El Señor siempre quiere lo mejor para los brahmanas y las vacas, y por eso se dice Go Brahmanaya Hitaya Cha. Sri Krishna Vishnu, la suprema personalidad de Dios, es también la deidad adorable de los brahmanas. En las escrituras védicas, en los himnos Rig Mantra y el del Rig Veda, se establece que aquellos que son verdaderamente brahmanas siempre miran los pies del loto de Vishnu. Hum tad Vishnu paramam padam sada pasyanti suryaya. Aquellos son brahmanas cualificados, adoran sola la forma de Vishnu, de la suprema personalidad de Dios, lo cual significa Krishna, Rama y todas las expansiones de Vishnu. Un supuesto brahmana que nace en una familia de brahmanas, pero que lleva a cabo acciones que buscan el prejuicio de los Vaishnavas, no puede ser tenido por brahmana, porque brahmana quiere decir Vaishnava y Vaishnava quiere decir brahmana. Quien se convierte en devoto del Señor es también brahmana. La fórmula es Brahmayana Titi Brahmanaha. Es brahmana aquel que ha entendido el Brahman y Vaishnava aquel que ha entendido la personalidad de Dios. Comprender a Brahman es el comienzo para comprender la personalidad de Dios. Una persona que entiende a la personalidad de Dios conoce también el aspecto impersonal del Supremo, que es el Brahman. Por lo tanto, aquel que ha llegado a ser Vaishnava es ya un Brahmana. Debe señalarse que las glorias del Brahmana, que en este capítulo describe el propio Señor, se refieren a un devoto Brahmana, al Vaishnava. A este respecto, nunca se debe malentender que se está haciendo mención a los supuestos brahmanas que han nacido en familias brahmanas, pero que no tienen cualificaciones brahmínicas. Srila Prabhupada ki jai. So, I'm going to tell you something very interesting. Les voy a contar algo muy interesante. Srila Bhaktisiddhanta said, Srila Bhaktisiddhanta dijo, if you chant the holy name without offense, si cantan el santo nombre sin ofensas, that is your Brahminical initiation. esa es su iniciación brahmínica. So, technically speaking, a Vaishnava is higher than a Brahmana. Así que técnicamente hablando, un Vaishnava es más alto que un Brahmana. And a Vaishnava has 26 qualities. Y un Vaishnava tiene 16 cualidades. So, that includes all Brahminical qualities plus more. 26 cualidades, perdón. Y eso incluye todas las cualidades brahmínicas y más. Yeah. Let me just stop sharing for a moment. What if we just have this as a backdrop? Isn't that very nice? If I use a real backdrop, I don't know, let's see. We'll take it off. See how bad it looks. It's okay. Maybe better. All right. So, as you might know, in the Gaudiya Mat, you have to translate. Como saben, en el Gaudiya Mat, Srila Bhaktisiddhanta gave Brahminical initiation. Srila Bhaktisiddhanta daba iniciación brahmínica, but it wasn't actually necessary. pero en realidad no era necesario. But he wanted to establish that Vaishnavas are also Brahmins. Pero él quería establecer que los Vaishnavas también eran brahmanas.
So he gave the Brahma Gayatri to his disciples and he gave the sacred thread. Pero entonces él daba, por eso, como quería establecer eso, quería dar la iniciación brahmínica y dar el mantra brahmínico y el hilo brahmínico, To show that a Vaishnava is also a Brahmin. para mostrar que un Vaishnava también es un Brahman. And, I don't know if you know this, Y no sé si ya sabían esto, but the ladies did not get the Brahma Gayatri mantra. Only the men got it. pero las mujeres no tenían el Gayatri Mantra, solo los hombres. And still today in Gaudiya Math, only the men get that mantra. Y incluso hoy en día en el Gaudiya Math también solamente los hombres obtienen el mantra. At Brahminical initiation, what we call Brahminical initiation, second initiation, we get other mantras which are specific for Vaishnavas. Y también en la segunda iniciación, que lo conocemos como iniciación brahmínica, damos otros mantras. And those mantras are necessary if you want to worship the deities, Y esos mantras son necesarios para si quieres adorar a las deidades, at least deities that are installed in the temple. al menos deidades que están instaladas en un templo. So, in Bhagavad Gita, there's a list of the qualities of a Brahmin. Así que en el Bhagavad Gita hay una lista de cualidades del Brahman. And you'll notice that it's all the qualities of a devotee. Y nos damos cuenta que son todas las cualidades de un devoto. Equal, peaceful, tolerant, forgiving, like that. Clean. Limpio, equitativo, tolerante, Peaceful, pacífico, equal, igual. sama. Samatvam, equal. And so then you might say, well, what's the difference between a Brahmin and a Vaishnava? Y entonces alguien podría preguntar, ¿qué es la diferencia entre un brahmana y un devoto? The Brahmin has the qualities of a Vaishnava. Porque el brahmana tiene las cualidades de un Vaishnava. That's true. Eso es real, es verdad. But there are Brahmins who are not Vaishnavas. Pero hay brahmanas que no son Vaishnavas. So, Brahman is not equal to Vaishnava. Así que un brahmana no quiere decir que es un Vaishnava. So, now, we say that you should have Brahminical qualities. Así que hoy en día decimos que tenemos que tener cualidades brahmínicas. And the reason we say that is because a Brahman is in the mode of goodness. Y la razón por la cual decimos eso es porque un brahmana está en la modalidad de la bondad. So then this brings up the question, well, do I need to cultivate certain qualities? Won't they just come through bhakti? Así que la pregunta sería si tenemos que cultivar ciertas cualidades o simplemente vendrían del bhakti. And the answer is yes and yes. Y la respuesta es sí y sí. Because Prabhupada said that we should try to be situated in the mode of goodness. Porque Prabhupada decía que tenemos que estar, tratar de estar en la modalidad de la bondad. In other words, we should try to be equal to all living entities. En otras palabras, que tengamos cierta igualdad con el resto de las entidades. Of course, for us that means we'll give them Krishna. Eso lo que significa para nosotros es que les tenemos que dar Krishna. We should be clean, right? Y debemos ser limpios, ¿verdad? Did you make your bed this morning? ¿Tendieron su cama hoy en la mañana? Did you clean your car, Esther? ¿Limpiaste tu carro, Esther? Is it like, you know, it's a lot of fun sometimes when a devotee takes me in their car and they were supposed to go in another car, and then the first thing they say is, "Sorry, my car's dirty." Así que es muy gracioso cuando tengo que subirme al auto de un devoto y que se supone que iba a subirme al auto de otro devoto y me subo y me dicen, lo siento, mi auto no está limpio. So one time in Berkeley, California, Prabhupada was staying there and he took a morning walk and nobody knew he was coming to the temple. He walked right into the temple and he walked right into the Brahmacharya ashram and made a statement. Brahmachari means dirty, after he saw the Brahmacharya ashram. Así que una mañana Srila Prabhupada caminó en Berkeley, California y
él estaba haciendo su caminata y no esperaban que él entrara al templo. Y él entró directamente al ashram de los brahmanas y dijo un argumento: los brahmanas son sucios. No, brahmacharis. No, los brahmacharis son sucios. Brahmanas are clean. Brahmanas son limpios. Brahmacharis en ese caso. Yeah. So, you wouldn't say, well, Prabhu, I'm a Vaishnava. I'm not a Brahmin, so I don't have to be clean. That wouldn't make sense. Pero alguien podría decir, pero Prabhu, yo soy Vaishnava, no soy Brahmana, no tengo que ser limpio. So the idea... No haría sentido. Yeah, and when Prabhupada gave Brahman initiation, he said, well, now that you're Brahmanically initiated, you have to act like a Brahmin. Otherwise, it's hypocrisy. Y Prabhupada, cuando daba iniciación brahmínica, él tenía que comentarles a todos que ahora que son brahmanas, pues tienen que seguir las cualidades de los brahmanas. So the conclusion of this class is, make your bed, wash all the dirty dishes in your sink, and clean your car. Any questions? Así que la conclusión es que tiendan su cama, limpien los trastos y laven su coche. So, Prabhupada said, in different places, Prabhupada said we should cultivate the mode of goodness. En distintas ocasiones, Prabhupada decía que tenemos que cultivar la modalidad de la bondad. So, if you just cultivate the mode of goodness and you're not a devotee, then you just stay in the mode of goodness. You don't transcend it. Y si solo cultivas la cualidad de la bondad, pero no eres un devoto, solo te quedas en la modalidad de la bondad. And I'm sure you've met people, or maybe you have friends who are very much in the mode of goodness, but aren't devotees. Y seguramente que conocen a amigos o gente que están en la modalidad de la bondad, pero no son devotos. Not every vegetarian is a devotee. Not every person who lives in the country is a devotee. No todos los que son vegetarianos son devotos, no todas las personas que viven en el campo son devotos. Not everyone who has a clean car is a devotee. Y no todos los que tienen un auto limpio son devotos. So then someone might say, well, the sattvic qualities, so many people have them and they're not devotees, so why would I need to cultivate them? Así que hay muchas personas que ya tienen cualidades de Vaishnavas, pero no son devotos. Y entonces, ¿qué requieren para poder realmente ser devotos? Because those are the qualities that pure devotees have. Porque esas son las cualidades que los devotos puros tienen. And so, when you're trying to become a pure devotee, pretty much you want to imitate the behavior of pure devotees. Así que cuando quieres convertirte tú en un devoto puro, o realmente quieres imitar a un devoto puro. I just heard this very famous, he was famous maybe in the 1950s or 60s. I forgot his name. He was a self-development guru, and he said, if you want to be successful, think of a person that's successful and try to be like them, try to emulate them. Había una persona que en los años 60 o 50 daba talleres de automejoras, y decía que si quieres ser mejor, ve lo que quieres de los demás y hazlo tú. Yeah, so we think of pure devotees and we want to be like them. Y pensamos en los devotos puros y queremos ser como ellos. Yes. So all these sattvic qualities are conducive to pure bhakti. Y todas estas cualidades sádvicas son conducentes al And bhakti puro. it's also interesting if you read the 12th chapter of the Gita, because Krishna describes so many good qualities that a devotee has that make that devotee dear to him. Y es interesante verlas en el capítulo 2 del Bhagavad Gita, que se describen las dos cualidades que son queridas por Krishna. Like one quality that's so beautiful, Krishna says, one who doesn't cause anxiety, one who doesn't put anyone into anxiety is very dear to me. Es una cualidad muy interesante, es esta que dice Krishna: aquel que no pone en ansiedad a otros es muy querido por mí. We in the 70s, sometimes
we would distribute a lot of books and cause anxiety to every person who got a book. En los 70s, cuando distribuimos a todos un libro, Hare Krishna. causábamos mucha ansiedad a los que les distribuíamos libros. And sometimes we weren't so nice to our husbands and wives. Y a veces no fuimos muy lindos con nuestras esposos y esposas. Yeah, so we, in our early days, we weren't so focused on developing these qualities of the 12th chapter. Y no estábamos muy enfocados en cierto modo en estas 12 cualidades del capítulo 12. But I find it interesting that Krishna says that if you develop these qualities, you become very dear to me. Pero es muy interesante esto que dice Krishna, que si tú desarrollas estas cualidades, eres muy querido por mí. Isn't that interesting? ¿No es interesante? Yes. I thought I just had to distribute a lot of books and I could go back to Godhead. And I could just be really nasty and, envious and angry. And it doesn't work like that. Yo antes creía que distribuir libros me iba a llevar de vuelta a Dios, y no importaba que fuera desagradable o fuera envidioso, etcétera, pero eso no es real. I mean, think about it. Mahaprabhu says we have to chant in a humble state of mind. Y si se ponen a pensar, Mahaprabhu decía que tenemos que cantar en un estado humilde. So what are you going to do? You join the Hare Krishna movement, and the first thing they tell you is to become humble. And that's probably the first time you ever even heard that word. ¿Y qué van a hacer? Que viniste al movimiento Hare Krishna y ahora te dicen que seas humilde y ni siquiera habías escuchado esa palabra. How do you just become humble? Oh, today I become humble. How do I do that? Solo conviértete en humilde. ¿Y cómo lo hago? Well, it doesn't mean you become humble. It means you practice being humble. It's not that you are, but you practice it. Y pues el que te conviertas en humilde no quiere decir que ya lo seas, pero que lo practiques. So, if you want to be a Brahmin, Entonces, si quieres ser un Brahman, then you practice acting as a Brahmin. entonces practica ser como un Brahman. If you want to be a Vaishnava, you practice acting as a Vaishnava. Y si quieres ser un Vaishnava, practica actuar como un Vaishnava. Even when it's difficult, Incluso cuando es difícil, even when I don't want to, incluso cuando no quieres, even when I don't feel like it. incluso cuando no lo sientes hacerlo. Yeah, that's a big one now in Kali Yuga. Eso es algo muy fuerte en Kali Yuga. It's all about what I feel like. Es todo en cuanto a lo que sientes. Prabhuji, how come you're not following the regular principles? Well, I don't really feel it. Prabhuji, ¿cómo es que no estás siguiendo los principios? Es que no lo siento. Yeah, well, when we first become devotees, we're not going to feel so many things. Y cuando al principio nos convertimos en devotos, no vamos a sentir muchas cosas. So we practice. Even we don't feel it, we practice it. Y incluso aunque no lo sintamos, lo practicamos. Correcto? I mean, what are you going to do? ¿Qué vas a hacer? What else are you going to do? ¿Qué otra cosa puedes hacer? So, we have Shastra. Así que tenemos los Shastras. And Shastra really means it means to regulate our actions. Y el Shastra dice, significa que tenemos que regular nuestras acciones. Because we need regulation, because otherwise we just do whatever we feel like all day. Y requerimos regularnos porque de otro modo haríamos lo que sea que queramos todo el día. Could you imagine if one day all 8 billion people in the world were completely drunk? ¿Se imaginan a los 8 billones de personas que están en el mundo, de repente todos están borrachos? And what would everybody do? ¿Y qué haría todo el mundo? They would be totally uninhibited, Serían totalmente inhibidos and their intelligence would be shut off, y su inteligencia se apagaría and everybody would just be doing what they feel like. y todos estarían haciendo lo que ellos sintieran. That would be interesting, Sería muy interesante, to say the least.
para decir algo. So therefore there's Shastra. Así que el Shastra, So I feel like doing this, and Shastra says, no, don't do that, do this. yo siento que debo hacer esto, pero el Shastra dice, no, mejor haz esto. That's Sattvaguna. Ese es el Guna Sattva. And that's what it means to be a devotee. Eso es lo que significa ser un devoto. So, my dear devotees, even if you're not initiated as a Brahmin, still you should act like one. Incluso, mis queridos devotos, incluso aunque no sean o no tengan iniciación brahmánica, tienen que actuar como. Because unless we live in the mode of goodness, it's going to be very difficult to cultivate Krishna consciousness. Porque a menos que no estemos en la modalidad de la bondad, será muy difícil practicar la conciencia de Krishna. Okay, let's give you a graphic example. Vamos a dar un ejemplo gráfico. Mode of goodness is here, mode of passion is here, and the mode of ignorance is here. El modo de la bondad está aquí, el modo de la pasión está aquí y el modo de la ignorancia está aquí. And where's Krishna? ¿Y dónde está Krishna? Aquí. He's up here. Aquí está arriba. So, if you're in the mode of goodness, you're very far away from Krishna. Si estás en el modo de la bondad, es ignorance, right? Y si estás en el modo de la ignorancia, estás muy abajo, muy separado de Krishna. You're in the mode of passion, you're getting closer. Si estás en la modalidad de la pasión, estás If you're acercando. in the mode of goodness, you're getting closer. Y si estás en la modalidad de la bondad, estás mucho más And all cerca. you have to do is just go up a little higher, and there you have transcended. Y lo único que tienes que hacer es subir un poco más y ya lo has trascendido. So a long time ago, Hridayananda Maharaj gave a very good example, and I'll share that example with you. How do you call it? Do you know? Hridayananda Maharaj. Bueno, hace mucho tiempo, Hridayananda Hridayananda Maharaj gave an example. dio un ejemplo. If you want to fly somewhere, Si quieres volar a algún lado, the best chance you have of getting on the airplane is to go to the airport. la mejor chance es de ir a un aeropuerto. If you try to jump on the airplane after it takes off, I don't think that's going to work. Y si tratas de saltar cuando el avión recién salió de despegar, no creo que Yeah. funcione. So the airport is considered like to be in the mode of goodness. It's the best place to get on the airplane. Así que el aeropuerto es como lo más cercano a la modalidad de la bondad, porque Yes, es yes. lo que más nos acerca. So it's common for devotees, for some devotees, I don't know about you, but for some devotees to think, well, developing all these qualities is not that important. Y es común que muchos devotos piensen que desarrollar estas cualidades no es tan importante, But that's not true. pero eso no es verdad. And of course, the devotees will say, well, all these qualities are going to develop if I become Krishna conscious. Y claro que la mayoría piensa que todas estas cualidades se van a desarrollar si yo practico la conciencia de And Krishna. of course, that's true. Y It's claro que es verdad. right there in the Srimad Bhagavatam. Eso está ahí en el Srimad Bhagavatam. If I develop Krishna consciousness, I will develop all good qualities. Si yo desarrollo mi conciencia de Krishna, desarrollaré todas estas buenas cualidades. But we have a problem. Pero tengo un problema. How will I develop Krishna consciousness if I don't have any good qualities? ¿Cómo desarrollaré yo mi conciencia de Krishna si no tengo buenas cualidades? Ese es el problema. Does that make sense? ¿Hace sentido? Like, I have an anger issue. Como yo tengo este problema de I enojarme, scream and yell at everybody all the time. le grito a todo el mundo todo el tiempo. I think we could all understand that is not good for cultivating Krishna consciousness. Y creo que podemos entender que esto no es bueno para cultivar conciencia de Krishna. And I'll probably offend a lot of devotees. And if I offend devotees, then how can I develop Krishna consciousness? Y porque esto puede ofender a muchos devotos, y si yo ofendo a los devotos, ¿cómo esto puede ayudarme en mi conciencia de Krishna? So I have to practice controlling my anger. Y tengo que practicar entonces controlar mi enojo. Of course, as I practice it, I become purified from that anger. So by practicing eventually, as a result of my Krishna consciousness, I overcome my anger.
Así que al practicar eso de alguna forma me ayuda a controlar mi enojo y me empiezo yo a purificar y practicar mi conciencia de Krishna. And you'll find in Bhagavad Gita, Krishna says you should try to control your anger. Y encontramos que en el Bhagavad Gita Krishna dice que tenemos que controlar nuestro enojo. And I could say, but Krishna, why do I have to try to control my anger? It'll be controlled when I become Krishna conscious. Y podemos argumentar, pero Krishna, ¿por qué controlar mi enojo si al yo cultivar mi conciencia de Krishna todo eso se va a ir? And Krishna's going to say, I think you know what Krishna's going to say. He's going to say, Prabhuji, Mataji, if you don't control your anger, you're not going to become Krishna conscious. Pero ya sabemos lo que va a decir Krishna. Mataji, Prabhuji, si no controlas tu enojo, no puedes cultivar conciencia de Krishna. Sorry to say, but that's how it works. Siento decirlo, pero así funciona. So we practice, and by practicing, the quality develops inside of us. So it's who we become, but we first have to practice it before we become it. Así que practicamos y la cualidad que queremos desarrollar se desarrolla internamente y así es como realmente obtenemos la So cualidad. that's the idea. We want to become a person who is equal, a person who is tolerant, patient, forgiving, clean. That's who we want to become, but we have to practice all those things to become them. Entonces tenemos que practicar todo esto, ser limpios, perdonar, todas estas cualidades, porque así es como obtenemos esas cualidades. Now here's a problem. Y aquí hay un problema, I was thinking this morning. y estaba pensando esta mañana. All of us Todos nosotros at some point decided we want to be devotees. en algún punto decidimos que queríamos ser devotos. And we decided we want to be pure devotees. Y decidimos, queremos ser devotos puros. And we want to do pure devotional service. Y queremos hacer And servicio devocional puro. We decided that because we read Prabhupada's books, we heard from devotees, and we said, this is good, I want to do this. Y lo decidimos porque leímos los libros de Srila Prabhupada, escuchamos a los devotos y dijimos, quiero hacer esto. Correcto? Correcto. Acha, yes. So I was thinking this morning, it's like, I decide I want to play an instrument. Y yo esta mañana pensé, he decidido esta mañana aprender un instrumento. All my life I wanted to play piano, and now I've decided I'm going to become a virtuoso piano player. Toda mi vida he querido tocar el piano y esta mañana decidí, quiero ser un virtuoso en tocar el piano. And so having that desire to be a virtuoso, it's good, but it doesn't make me a virtuoso. Tener ese deseo de querer tocar virtuosamente el piano no me va a hacer tocar virtuosamente el piano. So having the desire to be a pure devotee is good, but it doesn't make you a pure devotee. Y tener el deseo de querer ser un devoto puro no nos va a hacer ser Yeah. devotos puros. What do you have to do to become a good piano player? You have to practice. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para poder tocar bien el piano? Tenemos que practicar. Can you say that in Spanish? La, 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 la. Now do it with two hands. Boom, 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 boom. Now do it backwards. Yeah, that's what you have to do. Eso es lo que tienen que hacer. And then one day Y un día you can play Beethoven's Fifth with your feet. You're so good. van a poder tocar la quinta de Beethoven con sus pies porque ya serían muy buenos. So at some point you become an expert piano player. That's just who you are now. Entonces en algún punto van a poder ser un experto en el piano So- porque eso es lo que eres ya. We are all Krishna conscious. That's our nature. Y todos somos ya conscientes de Krishna, es nuestra naturaleza. And by practicing it comes out. Y al practicar surge. So we are all meant to live Brahminically. Así que todos estamos
destinados a vivir brahmínicamente. And that will help us in all ways become Krishna conscious. Y nos ayudará eso en todas las maneras a ser conscientes de Krishna. And Krishna likes Brahmins because they have those qualities. Y Krishna ama a aquellos porque tienen esas buenas cualidades. And Krishna likes Brahmins because Brahmins help people, educate people. Y Krishna quiere a los brahmanes porque ellos ayudan a las personas. And in the Bhagavad Gita, Krishna says, there's nobody more dear to me than one who preaches my message. Y en el Bhagavad Gita Krishna dice, no hay nadie más querido por mí, pero aquel que predica sobre mí. So I'm going to stop Así for que questions vamos a detenernos para preguntas, because I promised Gormani I would stop at the time she starts her japa, which is in 24 minutes. porque prometí que detendría me detendría para que empiece la yapa, la transmisión de yapa en 24 minutos. So, let's see if you have questions. If you don't, we can go on to the next verse. Porque vamos a tomar preguntas, si no podemos seguir al siguiente verso. We have a question from Gabby. Tengo una pregunta de Gaby. Yo tengo una pregunta con anger and envy. I have a question about anger and envy. Tengo una pregunta sobre la ira y la envidia. How to deal with others being jealous or angry about everything. ¿Cómo puedo yo tratar con otros siendo iracundos o How to deal with others who are angry and celosos envious. sobre todo? Run away from them as fast as you can. Corre de ellos tan pronto como puedas y tan rápido como puedas. But Prabhu, what if I'm married to them? Pero Prabhu, ¿qué pasa si yo estoy casado a ellos? Yeah, it requires tolerance. Me requiere tolerancia. How to deal with this modality towards others who are like this? ¿Cómo puedo yo lidiar con estas modalidades hacia otros que son como ellos? When they're very angry with devotees. Cuando están muy enojados con devotos. Well, actually they're not angry with devotees, they're just angry. Probably with themselves. En realidad no están enojados con los devotos, simplemente están enojados y posiblemente con ellos mismos. Yeah, I think a lot of angry people are quite frustrated. Creo que las personas que se enojan mucho son muy frustrantes. Well, Gabby, an interesting comment by one of our presidents, Abraham Lincoln. Hay un comentario interesante sobre uno de nuestros presidentes, Abraham Lincoln. And this can help us a lot when we see bad behavior. Y nos puede ayudar mucho cuando vemos este comportamiento. He said, there's not one leader I haven't learned something from. Y él dijo que no hay un solo líder en el cual no haya yo aprendido algo. And it was mostly that I learned because of something they did wrong. Y es más por algo que ellos hicieron algo malo que lo aprendí. So first thing is, primera vez, es cuando yo I see, Veo, yo veo un otro devoto que yo pienso que para mí no me gusta. So we have to translate that into English. Did you understand? Did I say it right? More or less? Whenever I see someone that's angry, I think. I think. I'm not going to do that. Yo no, I'm not gonna do that. Yo no haré eso. Otra cosa, otra cosa. Cuando yo veo esta situación, yo pienso
Probablemente, este devotee es una vida difícil. Tiene una vida difícil. Yeah? And el mental difícil. Difficult mind. Una mente difícil. Can I translate? So, when I see, I can translate. When you see a devotee like this, you think probably he's had a difficult life, or he's got a difficult mind, or something's difficult. Alguna cosa difícil. Este devoto, la vida de devoto. Yeah. Something difficult in their life. Pero. This is, pero means but. But means we're going to say something different. But if some devotee is hurting other devotees, it's our duty to say something. Pero si algún devoto le está haciendo daño a otros devotos, tenemos que detener. That we should not tolerate. Eso no lo debemos de We tolerar. should not tolerate devotees being mistreated. No debemos tolerar a los devotos siendo maltratados. So if someone is mistreating another devotee, then we should do something to stop it. Si algún devoto si cualquier persona está maltratando a un devoto, tenemos que detenerlo. And now she's saying a lot of communities are not thriving because they're not working on their emotions, ideas, beliefs. Yeah. Dice, hay muchas comunidades que no trabajan en sus emociones, ideas, creencias. Yeah. It's a common problem Es un problema común because we're focused on service. porque nos dedicamos más al servicio. And sometimes we think, if I'm successful in my service, then I'm successful in my bhakti. Y podemos pensar, si yo tengo éxito en mi servicio, tengo éxito en mi bhakti. Maybe, maybe not. Tal vez no. But, like, especially in today's world, we place value on ourselves by what we accomplish. Y especialmente hoy en día ponemos valor en nuestras cualidades, nuestros valores. So we may not be so focused on developing Brahminical qualities because we're doing nice service and we feel, well, everything is good. Y podemos no estar poniendo tanta atención en nuestras cualidades porque estamos haciendo servicio. And to become non-envious is a lot harder than distributing some books. Y convertirnos en menos envidiosos es mucho más difícil que distribuir libros. So if I have a choice of becoming humble or distributing books, I'll just go distribute the books. That's way easier. Y si me dan a escoger ser humilde o distribuir libros, yo escogería distribuir libros porque es mucho más fácil. Yeah. But it's not that service is not valuable and that Krishna is not pleased, but it's not an excuse for not developing Vaishnava qualities. No es que lo tomemos como una excusa, pero es muy difícil desarrollar las cualidades de los Vaishnavas. So it's kind of a common thing that we focus more on external results and then equate those external results with some form of spiritual advancement. Es común que pues no desarrollemos estas cualidades porque nos parecen difíciles de desarrollar, pero son lo que nos conduce a estos resultados. But and often when we talk about spiritual advancement, we'll talk about seeing that how you're developing the 26 qualities of a devotee. How is that developing in you in your life? Y podemos tomar nota de cómo es que estas 26 cualidades se desarrollan en nosotros. Prabhupada said that. Y Prabhupada dijo eso. We should see how these qualities are developing. Tenemos que ver cómo estas cualidades se desarrollan. So there's both. We have service and we have internal development. They both need to go on side by side. Y tenemos estas dos partes que es como el servicio y las cualidades y tenemos que ver cómo van aumentando. But if you find that you're lacking in some of these qualities, the solution is to practice
even if it's artificial. Practice acting as if you had those qualities. Y si notamos que tenemos una falta de alguna de estas cualidades, lo importante es practicar y aunque sea artificialmente, porque así es como desarrollamos estas cualidades. So when you see an angry devotee and he's upsetting people and like that, it's also a chance for you to practice some compassion and tolerance and so forth. Y cuando ves a alguna persona que tiene esta mala cualidad de enojar y hacer enojar a los demás, es importante desarrollar esta cualidad de la compasión, de la tolerancia. If some devotee is not doing something, we shouldn't use that as an excuse for ourselves and then say, well, he's not doing it, so I don't have to do it. Y si algún devoto no hace nada, no lo tomemos como excusa de que este devoto no hace nada, entonces yo no hago nada. Anyway, this question is actually a kind of an institutional question. Y esta pregunta es como una pregunta institucional. Because in an institution's open for all kinds of people to join. Porque las instituciones están abiertas a todas las personas para unirse. People from all kinds of backgrounds. De todos los trasfondos. And on all different levels of Krishna consciousness. En todos los diferentes niveles de la conciencia de Krishna. And you would expect, after reading Prabhupada's books, when you go to a temple, that everyone would be sattvic. You would expect that. Y esperarías que después de haber leído los libros de Prabhupada y haber ido a un templo, todo el mundo estaría practicando esto. And then you realize, after being around, that, well, actually everybody's conditioned soul, and everyone's trying. Y cuando has pasado un tiempo ya te das cuenta que todos somos almas condicionadas y estamos intentando. And then when you become very advanced, you realize, actually I'm a conditioned soul, and everybody's better than me. Y cuando ya eres muy avanzado, en realidad piensas, oh, yo soy un alma condicionada y todos son mejor que yo. That you can't imitate. That's very advanced. Pero eso no se puede imitar, eso es muy avanzado. But anytime that we see a devotee is doing something that is not right and we have to deal with it, at least we should not become angry. We should not justify acting improperly because that devotee is acting improperly. Y cuando vemos a algún devoto que está haciendo algún comportamiento inadecuado, no debemos de pensar que podemos hacerlo nosotros porque ese devoto lo hace. Okay. I have another question. This question is from Dayamaya. How to stop oneself from becoming emotional or acting in the heat of the moment when you hear something that disturbs or upsets you? That's easy, just eat less chilies. Preguntan, ¿cómo puedo detenerme a mí de ser emocional o actuar de una manera por el calor del momento, por escuchar algo que me molesta o me cambia la actitud? Y su respuesta es, pues come menos chile. Sometimes after great reflection, I realized that I overreacted and became emotional for things that I could have just patiently responded to. I do not get into arguments or fights, but I get emotionally hurt and upset. Through frustration, and tears, the feeling of being upset drags me. What's probably... anyway, can you summarize that? It's just an expansion of what you said. Después de realizar esto, que yo sobre reaccioné y no respondí pacientemente, yo ya no entro en peleas o argumentos, pero siento que tengo que expresar cierta frustración en llanto. So what I think, Dayamai and everybody, what I think, when those things happen, they're not happening because of what's happening on the spot. They're happening because of so many things that happened in your life before that. Y como dice, pues lo que sucede es no lo que está sucediendo en el momento, sino todo lo previo
que sucedió en tu vida y se condensa en ese momento. So I think it's really good to ask yourself a question when this happens. Y creo que es muy bueno hacerte esta pregunta cuando esto sucede. And the question is, why did I react like that? Y la pregunta es, ¿por qué reaccioné así? Okay. I think you're saying that like maybe you overreact when you really shouldn't have even reacted emotionally at all. Y creo que tu pregunta es que Yeah, she's saying that I overreacted. sobre reaccionaste cuando pudiste ser más tranquila. Okay. Yeah, so the question you ask yourself, why did I do that? Entonces hazte esa pregunta, ¿por qué hice eso? And ponder that question. Y tiene esa cuestión en ti. And you'll probably start to recognize something. Y posiblemente empieces a reconocer algo. And it'll be different for all of us. Y será diferente para cada uno de nosotros. For some of us, if someone tells you, don't do this, do that, you like just go, rah! Because you probably heard that from your mother, like every day 100 times, and you're like sick of it. Y para algunos puede ser que alguien nos diga, no hagas eso, haz esto otro, y nosotros explotemos, y posiblemente sea debido a que nuestra madre nos lo decía todo el tiempo. So why did I get so upset? Someone just suggested I do this, and I got so upset. Why? Because I can't. I've been beaten down so many times in my life. I just can't stand to be told anything anymore. So that could be a reason. Y entonces pensamos tal vez porque debido a que me molestaron, me dijeron esto tantas veces, sentí un agotamiento y simplemente reacciono así. Yeah. Or maybe I just have, like I think everybody should be a pure devotee, and I expect everybody to be a pure devotee, because I'm not a pure devotee, and I need everyone else to be a pure devotee. And when they don't act like pure devotees, I get angry, because I need you to be a pure devotee, because otherwise I'll fall into Maya. O tal vez pensamos que todo el mundo tiene que ser devoto puro, porque yo no soy devoto puro y necesito que el resto sea devoto puro, y si no eres devoto puro me enojo. I think there could be so many reasons, but you have to ask yourself why. Y puede haber muchas razones, pero creo que te tienes que preguntar por qué. And you know the saying, when you squeeze an orange, what comes out of the orange is orange juice, because that's what's inside. Así que ya saben el dicho que cuando exprimen una naranja, sale jugo de naranja, porque eso es la naranja. This devotee makes me angry. Este devoto me enoja. No, the proper thing is this devotee stimulates the anger already within me. That's what you should say. Y lo correcto sería, este devoto estimula el enojo que ya tengo dentro. Or whatever they stimulate. O lo que sea que esté dentro. This devotee makes me blank. Este devoto me hace dejar en blanco. This devotee stimulates the blank within me. Este devoto me estimula el espacio. And so the question is, why is that devotee stimulating that? What can I understand about myself so that the next time someone acts that way, it doesn't stimulate my anger or whatever? La pregunta es ¿por qué y cómo puedo lograr que esto que estimulan en mí, que sale, no surja así? And you could call that a kind of emotional maturity. Y podemos llamar eso una madurez espiritual. And another thing I talked about, which I think is so interesting, y otra cosa de la que he hablado que creo que también es interesante, is something I have coined. I don't think it's anywhere in our books explained this way: emotional detachment. Y este es un concepto que creo que yo he creado, porque no lo he visto en otros libros. Yeah. Es el emotional detachment. El desapego emocional. That means I feel like acting in a certain way, but I let it go. Yo siento que he actuado de cierta manera, pero yo lo dejo. So we all need to learn how to do that. Todos necesitamos saber cómo hacer eso. Yeah.
sometimes someone will say something to us, and it'll just upset us, and we want to say something, but what we want to say may be the wrong thing. Muchas veces alguien nos dice algo y queremos enojarnos y decir ciertas cosas, pero a veces lo dejamos ir. And that feeling to say the wrong thing, I want to try to just detach from it, let it go. Y este sentimiento de dejarlo ir es ese desapego de simplemente no decir. Otherwise, you'll spend eternity regretting things you said. De otro modo van a tardar toda una eternidad tratando de arrepentirse de todo lo que han dicho. Have you ever said something nasty to someone and then later say, I really didn't mean it? That doesn't go over well. ¿Alguna vez le han dicho a alguien algo muy feo y después se arrepienten? Eso no sale muy bien. That's like punching someone in the face, knocking them out, and when they come back to consciousness saying, you know, I really didn't mean to hit you. Es como golpear a Just alguien happened. en la cara y después decir, hoy lo siento, yo no quería hacer esto. Yeah. So we don't want to live like that. No queremos vivir así. Yeah. What is really helpful to understand is that I can't always choose how I feel, but I can choose how I act. Y no siempre podemos elegir cómo pensamos, pero sí podemos elegir cómo actuamos. You know, I gave a forgiveness course once with another devotee who's a counselor. Yo una vez di un curso del perdón con otro devota. And one of the different definitions she gave for forgiveness, which you could give for any emotion, is to take responsibility for how you feel. Y una forma de describir el perdón es Take responsibility tomar responsabilidad for how you feel. de cómo te sientes. Okay, I feel vengeance, Yo siento venganza, but vengeance is tamasic, pero la venganza es tamásica. and I have to upgrade that I have to be able to process that so I can at least be, if I can't love the person, at least I can be not hating them. Entonces tengo que incrementar esa energía para que incluso aunque no quiera a esa persona, no sienta esto por él. So that's taking responsibility for how I feel. Eso es tomar responsabilidad de cómo me siento. And also taking responsibility, as we said, means even if I can't upgrade those feelings immediately, at least I don't act on them. Y tomar responsabilidad también significa que incluso aunque no pueda mejorar ese sentimiento, no actúo de esa manera. You know, I think in modern culture, this idea of not acting on how you feel is like very foreign to people. But I think, as far as I can tell, up to like 75, 100 years ago, it was quite normal. Creo que en nuestra cultura es bastante común que actuemos de acuerdo a cómo nos sintamos, pero hace 100 o 75 años eso no sucedía. Yeah. Well, I don't really feel, so I can't act this way. Well, that's a weakness. If it's your responsibility to act in a certain way, that would be a weakness. No puedo sentir, entonces no puedo hacerlo, pero en realidad eso es como una debilidad. So that's really lacking in our society today. Y eso realmente falta en nuestra sociedad. Just hoy. the idea you don't always have to act on how you feel. La idea de que no simplemente podemos actuar incluso si no lo sentimos. Okay, we have a testimonial from Fabiana. Tenemos un testimonio de Fabiana. During the class, she cleaned her house, Durante la clase ella limpió su casa and now she's situated in Satvaguna. y ahora está situada en la Satvaguna. You know how it works? It's really interesting. When our consciousness is in Tamagun, then our house is disorganized and dirty. And then if our house is disorganized and dirty, it puts us in Tamagun. So it's like a vicious cycle. Saben que es curioso que a veces cuando nuestra mente está situada en Satvaguna,
nuestra casa está en Tamaguna y cuando nuestra casa está en Satvaguna, nuestra mente está en, Yeah. en So Tamaguna. when I go in my office and I see like there's papers like everywhere, and I look at that and I go, that pretty much looks like my mind right now, because if my mind were more organized, my desk would be also. Cuando entro a mi escritorio y veo todos estos papeles ahí, pienso, esto es seguramente lo que tengo en mi mente, porque si así está mi escritorio, mi mente seguramente está igual. So really, if we were to summarize this class, we would say, you can't avoid the mode of actions and thinking in the mode of goodness if you're trying to be Christian conscious. Y si podemos resumir esta clase es que no podemos actuar o tener las cosas del modo de la bondad si no actuamos en el modo de la bondad. I was taken to the airport in one devotee's car, and it was so dirty. In my sarcastic way, I asked him, when is the annual car cleaning ceremony going to take place? Un día yo me subí a un auto de un devoto que iba al aeropuerto y sarcásticamente le dije, ¿cuándo va a ser la limpieza anual de este auto? Yeah. Ceremonia anual de limpieza. And that was probably a compliment that he'd clean it once a year. It looked like once every 5. Y creo que era como un complemento de un cumplido porque realmente parecía que Okay. lo limpiaba cada 5 años. All right, it's time to chant japa, your favorite activity. Ahora es hora de cantar. Srila Prabhupada ki jai. So we'll see you tomorrow. We'll have class tomorrow, and Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Y nos vemos Same mañana. time. Vamos a tener clase.